Good morning, ma'am. So here's my first question. In what specific ways do you currently collaborate with parents and other community members to support your teaching and your students' learning? Can you provide examples of successful initiatives? Okay. For collaborating with parents, of course, in all schools activities we collaborate with parents because they are our stakeholders, no? They can give us ng assurance that our activities will successfully be implemented. Just like Brigada Eskwela. So Brigada Eskwela, we need parent supports. And of course, community, just like our LGU, aton barangay bala. Yes. So dapat ma-support man na sila sa aton. So that ang learning process, ang teaching and learning process will go smoothly because without parents, without them, ang aton nga eskwelahan daw kakulang, no? Nang makasiling kita nga gaiya-iya ng ang eskwelahan, pero kung ang aton nga environment or ang aton nga community naga-support sa edukasyon or sa eskwelahan, of course ang aton nga mga estudyante, our learners will learn a lot. They can be provided, our LGU can provide just like school supplies for that, so that our students will encouraged to learn. And one of our best example is our kagawad here at Barangay Luna, hindi Barangay Daga. Kay ako taga Barangay Daga, pero ako ari ko din sa Luna. So si kagawad, she volunteered to clean our surroundings during Brigada Eskwela. Ma-donate na siya sa mga pinta so that ang mga estudyante diri sa Ejido ma-encourage or sila bala ma-inspired nga mag-eskwela kag magtuon kay para sa ulihi sila mangin sang isa ka barangay, sang Barangay Luna, mangin good citizen sila sang that is why siling ni kagawad kita nga mas mayo nga mag-collaborate ang aton nga mga parents kag of course ang barangay for the improvement kag successful nga implementation sang school activities. So, specific ways for collaborating parents and community. So maybe one of the example is home routine meetings, then home visitation para na ma-met mo ang mga parents kag mabalaan nila kung ano ang mga weakness kag strong points sa ilang kabataan. Alright. How do students respond when they see their parents or community members actively involved in school activities? Parehas sa example, mga PTA nga, always present ang ilang parents. So, kung makita sa mga bata, say for example, kung ang mga parents active na nag-participate sa school,ag-attend sa meeting. So, ang mga bata, do makita nila nga sila mismo sa self nila, willing man sila mag-intra o kung mag sa activities sa school. So, kagang maboost ang motivation. Yes. Unlike sa hindi nila makita ang ilang parents nga do pawala lang. So, ang mga bata, same man, nga pawala. Let's proceed to number 4. What are the primary obstacles you encounter when trying to establish or maintain strong, productive relationships with the community? Be specific about the challenges. So one of the biggest obstacles in maintaining strong relationships with parents and the community is the lack of time. May mga parents na bisan matawag ka meeting, hindi na sila maka-attend because gina-priority nilang ilang time sa ilang work, just like dira sa school. Sa amin na school is mostly sa mga parents, gaobra sila sa sugarcane field. So, hindi mo sila ma-blame sometimes, hindi sila maka-attend because gina-priority nila ang ilang time to work kay para maka-earn sa ilang living for their own food. What specific resources like financial, material, volunteer support does the community provide to your classroom or school? Since we are a private school, we don't usually receive financial or material support from the community.
most of the resources came from the school itself or sometimes from the parents. However, what the community does provide is their time and expertise, especially when we invite them as speaker or guest in school activities. Those contributions are very important because they give our students exposure to perspectives outside the classroom. So how important is this support? Even if the support is not material, those talks and community involvement help a lot. They give students new insights and motivation, which we as teachers cannot always provide on our own. I gave pupils different worksheets where there are tutors, especially their parents, that will serve as tutors at their homes. And these tutors will serve these parents will serve as tutors in the reading, wherein they will able to learn more, no? Especially the pupils, makalearn sa school ng parents. Kung dapat ang parents ay will serve as tutors, dapat they will have their background knowledge about the reading activities that they will answer or they will finish within that task. What are the most valuable contributions that the community can offer to enhance education in our region? Why are these contributions so important? Siguro sa pag-contribute sa mga maayong mga materials para mas aktibo ang pagtuon sa o pag-eskwela sa mga kabataan. Mo makita ang kabudlayan sa mga estudyante kag pamilya sa pag-eskwela, ano ang mahimo sa komunidad at buwan pabuligan sila. May ginikanan na siyempre nagapangabudlay para mapatapos lang ang kabataan sa pag-eskwela. May ginikanan nga patay-patay obra sa kampo, bisan may ginikanan man nga sakripisyo nga mag-abroad para lang mapatapos ang mga kabataan sa pag-eskwela para kita komunidad nga mahimo makabuli halimbawa ginapangayuan sila ng na gani panawag Scholarship. Oo, scholarship ang nasa pwede gid na. What are the main barriers preventing stronger collaboration between schools and the community in our area? What specific action could be taken to overcome these barriers? Ang main barriers dira nga collaboration between sang teachers or from community kag sa teachers are ang para sa akon niya ang iyagid na kooperasyon sa kadaghanan para sa mga teachers. Siyempre, kung wala kaya sang kooperasyon dira bisan pa nakakang encourage sa iban kag kung wala kaya sang willingness, so useless. So that's why ang akon dira nga main gida nga mahatag na purpose or akon nga time abi gusto ko nga ang parents ya mangin participants kay ang dira mo hadlang or ang iya dira nga kakulangan kun nga nagamo sina nga mga problema ang mga parents or ang community wala iya lack of time na iya. So that's why ang reverse na is dapat ang komunidad may ara bit sa time management, may ara ang tawo may ara ang mga parents ya ka systematic na mga kamaagi nga mangin risgo pareha sa akon nga naging PTA ko dako siya bisan na kakabisihan dako siya nga risgo as a parent nga maging risk taking responsibility ka kay kung responsable ka sa imong kaugalingon ipakaslan mo ang imong obligasyon pero sa mga activity at least inang mapakita mo man nga ang pagkamodelo mo mangin good example ka mangin ikaw ang modelo dira para nga maingganyo mo ang iban nga nagtinamad kay hindi ta magina malikayan nga damo ginaya amo gina ang kalabanan sa aton nga kadam-an or komunidad. So para sa akon para nga may ara kita accomplishment sa mga eskwelahan kung ano man dira ang aton nga mga responsibilidad nga mabulig tada para sa aton nga accomplishment ang kita nga mga officer mangin kabahin kita dira nga ipakita ta nga mangin modelo ta kag hindi ta salawayon sa aton nga eskwelahan or sa aton nga mga komunidad. Good example or maging modelo mo lang. One of the main barriers aside of resources is that the lack of awareness or communication between schools and the community members. To overcome these, school and youth organizations can initiate more open dialogues with community leaders, use social media for announcement, and create simple programs where everyone can contribute according to their capacity. In your opinion, what are the most valuable contributions that the community can offer to enhance education in your school? In my opinion, the most contribution of
people in the community is discipline. So why discipline? Yeah, disiplina. Oo. Disiplina ang kinahanglan para maging responsable ang isa ka tawo sa community kag sa eskwelahan.